आदाब व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हफीज़ आवान और एक सिलसिला हमने शुरू किया था इंटरव्यूज़ का। तो उसमें आपके सामने कुछ हमारी अक़सात रखी थी और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत शामिल है और बहुत एज़ाज़ की बात है हमारे लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, कि हम बैठे हुए हैं कनाडा में और हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत वो हैं क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत। आइए आपसे तारुफ करवाते हैं उनका, अमजद बाजवा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजवा साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये इस मसरत पर पहुँचे, आप इस सीढ़ी पर पहुँचे कि क्रिकेट कनाडा, ख़ासतौर पर आपका चूँकि बैकग्राउंड खुद क्रिकेट से है, आप ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं क्रिकेट कनाडा के काफ़ी अरसा से, और फिर अब प्रेसिडेंट अब डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए हैं। तो ये आप थोड़ी सी हमें जर्नी बताइएगा कि आप कैसे क्रिकेट में आए और माशाल्लाह इस उम्र में भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे खूबसूरत बात ये है मेरे लिए। और अब आप प्रेसिडेंट भी हैं चूँकि, तो ये हमें अपना सफ़र बताइएगा क्रिकेट का, कैसे हुआ और कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचे आप। मैंने तो वो स्टार्ट किया था एक्चुअली फैसलाबाद से, वहाँ से स्कूल जो फिर वहाँ से कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, फिर उसके 1977 में कनाडा में एमिग्रेट हो गए। उसके बाद इधर से पहले तो नहीं, पर बाद में काफ़ी, मेरा 10-12 साल के बाद शुरू किया, इधर काफ़ी क्रिकेट हो रही थी तो यहाँ से ज्वाइन किया। यहाँ पे क्रिकेट BC, वहाँ से उसको ज्वाइन किया, वाइस प्रेसिडेंट 4 साल, फिर प्रेसिडेंट अराउंड क्रिकेट BC 8 साल, फिर उसके बाद डायरेक्टर क्रिकेट कनाडा वो 3 साल, फिर पिछले साल मैं वाइस प्रेसिडेंट था, इस दफ़ा जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। ज़बरदस्त। हमने सुना कि आपने इसका जिक्र किया कि ये ऐसे ऐसे 77 में, मतलब ये तो एक बहुत ही लंबी दास्तान आप कह सकते हैं इसको। आपने जैसे बताया कि आप क्रिकेट में आए, फिर शुरू की क्रिकेट खेलनी शुरू की, फिर आप ब्रिटिश कोलंबिया, BC से मुराद ब्रिटिश कोलंबिया जो हमारा कनाडा का प्रोविंस है, उसमें उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पर खिदमत सर अंजाम दी और फिर चलते चलते बिल आखिर डायरेक्टर से वाइस प्रेसिडेंट, और एक पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है यहाँ तक पहुँचने का। और पहले हैं जो पाकिस्तानी जो इस मसनद पर, इस सीट पर पहुँचे हैं क्रिकेट कनाडा पर, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का बायस है। अच्छा वैसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि क्रिकेट कनाडा के हवाले से अगर आपसे बात की जाए कि क्रिकेट कनाडा को आप इस वक्त बाकी जो दुनिया की क्रिकेट है उसके साथ जोड़कर अगर देखते हैं तो कहाँ खड़ी? क्योंकि एक वक्त वो भी था जब कनाडा ने वर्ल्ड कप खेला, पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, बड़ा कांटेदार मैच रहा, और फिर थोड़ा सा नीचे चली गई। अब दोबारा से अब वर्ल्ड कप जो 24 में होने जा रहा है, अभी इसी साल है, तो उसमें आप कनाडा को कहाँ देख रहे हैं बाकी टीमों के मुकाबले में? जैसे आपने मेंशन किया कि वो 2011 वाला वर्ल्ड कप था, वो उसके बाद वो थोड़ा सा टीम ने डाउनफॉल शुरू हुआ, पर अब पिछले 4-5 साल से हम वही, अब ODI स्टेटस भी पिछले साल मिल गया। इस दफ़ा स्पेशली जो ODI वर्ल्ड कप के लिए T20 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर क्रिकेट कनाडा। There's a couple of things like ODI and that like T20 World Cup, like last year. This is a 2 major event happened in cricket Canada history. ठीक है। और इसके साथ साथ डेफिनेटली जब वर्ल्ड कप टीम खेल रही है तो उसका प्रोसेस भी होगा कि आपके पास जो टीमें जैसे प्रोसेस से आती है, आई मीन के यंग लेवल से अंडर 13, 14, 15, 17, 19, इस तरह प्रोसेस होता है। मोस्टली जो नेशंस टेस्ट खेलती हैं या जिनके डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है लेकिन फर्स्ट क्लास का एलिमेंट मिसिंग है यहाँ पे। लेकिन आप लोग कैसे, मतलब कि जब टीम बनती है तो आप क्लब से डायरेक्ट लड़का खेल जाता है या कोई ऐसा प्रोसेस है आपके पास कि आप उसको जब इंटरनेशनल खिलाते हैं तो क्या कोऑर्डिनेशन आप कैसे करते हैं उसमें? पहले तो यहाँ के लड़के जो लोकल लीग्स हैं वहाँ पे खेलते हैं, वो उधर से वो कंपटीशन में आते हैं। वो प्रोविंशियल एसोसिएशन जो टीम है, प्रोविंशियल टीम से वहाँ से वो हम सेलेक्ट करते हैं ट्रायल कैंप से को नेशनल सिलेक्शन के लिए। स्पेशली अंडर 19 होता है, कनाडा कप होता है, 2 साल होता है, फिर वहाँ से वो लड़के ले लेते हैं। उधर से जो से हमारी HP हाई परफॉर्मेंस है वहाँ से पिक कर लेते हैं वो ट्रायल के बाद। यही हमें पिछले 4-5 साल से यही प्रोसेस फॉलो किया है, तो वी आर केम टू दैट लेवल। दैट्स ग्रेट जी। अच्छा आजकल विमेन क्रिकेट चूँकि पूरी दुनिया में बहुत तकरीबन अब कम्पीट कर रही है, यूँ कह सकते हैं आपको। जहाँ IPL जैसे बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं वहाँ विमेन IPL भी हो रही है, इसी तरह बाकी दुनिया में भी ODI क्रिकेट खासतौर पर विमेन की, और अब तो खैर टेस्ट क्रिकेट भी हो रही है। तो क्रिकेट कनाडा जो है वो कहाँ पे है विमेन क्रिकेट में,
آپ تھوڑی ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ میری نظر سے بہت کم گزری ہے کرکٹ کینیڈا. کرکٹ وومن کرکٹ بہت ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, اتنی نہیں ہے کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو ان کو کر رہے ہیں کہ ان کی پروموشن کے لیے اگر وہ زیادہ تر گرلز پارٹیسپیٹ کریں وومن ٹیمز میں. پر ہماری ٹیم ہے برازیل کھیل کے آئی پچھلے سال, پھر اس کے ایل اے گئی ہے کھیلنے کے لیے. پر ابھی تک ہم ایکچولی وہ کیا کوشش کر رہے ہیں ویری ڈفرینٹ اسکول لیول پہ بھی کہ ان کو وومنس کو گرلس کو لے کے آئیں ٹو لیول اسکول کرکٹ وغیرہ کے لیے اینڈ جوائن دس نیشنل ٹیم لیٹر آن. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے گا بھائی صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ کون سی کمیونٹی, کیونکہ یہاں کینیڈا میں تو یعنی کہ تقریباً 200 ممالک ہیں جن کے لوگ یہاں پہ بستے ہیں, اس میں کرکٹ نیشنز تو ساری نہیں ہیں. تو یہاں پہ لوکل سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں کے کینیڈین ہیں, اب تو خیر سارے کینیڈین ہو گئے, لیکن مطلب جو یہاں پہ اوریجنل ہیں وہ لوگ اور اس کے علاوہ جو امیگرینٹس ہیں, تو مطلب کیا کن کا شوق زیادہ ہے؟ کیا لوکل لوگ بھی کرکٹ میں انوالو ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ آئس ہاکی اور بیس بال اور فٹ بال وغیرہ گیمیں بہت پاپولر ہیں, تو کیا ان بچوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے اسکول لیول پر, کالج لیول پر, اور پھر وہ نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ ٹرائی کیے ہیں اسکول لیول پہ جانے کے لیے, پر زیادہ تر جو ابھی تو پلیئرز ہیں وہ ہماری کامن ویلتھ کنٹریز کے ہیں, پاکستان, انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش اینڈ ویسٹ انڈیز. اینڈ پر وی آر ٹرائنگ ٹو گوئنگ انٹو دیٹ ڈفرنٹ اسکول in Ontario, BC, Alberta, all the we just trying to encourage them, sending them community coaches to train them. Okay. جی بھائی صاحب, اور اب جو کہ ورلڈ کپ بالکل سرپران کھڑا ہوا ہے, اور کرکٹ کینیڈا کی آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح کی تیاری ہے اور کون کون سے کیمپس آپ نے لگا رکھے ہیں کہ لڑکے اس وقت کیا سپر فٹ ہیں اور وہ بالکل ورلڈ کپ میں جانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ یا وہ ٹورانٹو میں کیمپ میرے نیکسٹ ویک سے شروع ہو جائے گا. پہلے بھی ہیوسٹن گئے تھے ٹریننگ کے لیے, پر وہ ٹورانٹو میں شروع ہو رہا ہے. پر یہ یہاں سے پھر سینٹ کنگس جائے گی ویسٹ انڈیز میں, وہاں پہ ٹریننگ ہوگی, پھر اس کے بعد وہ سیدھے میرے وہاں سے ورلڈ کپ چلے جائیں گے. پر وہ اس وقت زور و شور سے ہے کہ پلیئرز ویری ایکسائٹیڈ ٹو فار ورلڈ کپ بیکاز دس از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہیپن لائک T20 World Cup qualifier. So looks like all the Canada is excited about that World Cup. اچھا بھائی صاحب, آخری سوال بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے, جواب تو اس کا مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ کو دینا ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں انڈیا, پاکستان, آسٹریلیا, ویسٹ انڈیز, انگلینڈ, مطلب ساری نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ساری بڑی ٹیمیں کھیلنے آ رہی ہیں, کینیڈا کے آپ ایز اے پریزیڈنٹ کیا سوچتے ہیں کہ کینیڈا کہاں پر فنش کرے گا ورلڈ کپ؟ یہ تو T20 ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, میریکل ہیپن ان T20, پر وی آر ہوپنگ اف لائک ڈو آور گڈ. لائک اگر ہم نے یہ یو ایس اینڈ جو اسکاٹ لینڈ آئرلینڈ ہمارے گروپ میں اینڈ انڈیا اینڈ پاکستان, اگر ہم دو بھی جیت جائیں تو ہمارے لیے ورلڈ کپ ہے. پر دین وی گونا میک اے میریکل فار اینی اپسیٹ فار ادر ٹو, انڈیا اینڈ پاکستان. واہ دیٹس گریٹ. جی باجوہ صاحب کے یہ جو پیشن ہے کرکٹ کے لیے اور وہ ان کی اپنی ٹیم کے لیے, وہ یقیناً بہت ہی قابل ذکر بھی ہے, قابل ستائش بھی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ٹیم کینیڈا اچھا پرفارم کرے گی T20 ورلڈ کپ میں, اور ضرور کوئی نہ کوئی سرپرائز دے گی, اور کینیڈین کے لیے ضرور اس میں خوشی کا سامان پیدا ہوگا.